नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से धमाकेदार ऐलान कर दिया गया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बड़ा और अहम ऐलान किया गया है। इस खबर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तसलसल के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, क़यादत कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास। इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये तहरीक को आगे लेकर चलें। वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को क्या करने जा रही है। 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल दे रखी थी लेकिन प्लान सामने नहीं आ रहा था और आज अहम तरीन प्लान जो है वो सामने आ गया है। और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बैरिस्टर गौहर अली समेत दीगर जो पार्टी की क़यादत है उन्होंने अहम ऐलान कर दिया। पहला ऐलान ये है कि 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद होगा, ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। दूसरा जो ऐलान किया गया है कि जितनी भी दुकानें हैं लाहौर समेत पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, दरख्वास्त की जाएगी कि 8 फरवरी को अपनी तमाम दुकानें जो हैं वो बंद रखी जाएं, यानी कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की जाएं। 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तमाम अरकान असम्बली को जितने भी हैं और जितने कौमी असम्बली के या दीगर असम्बलियों के अरकान हैं, रहनुमा हैं, पार्टी लीडर्स हैं, मुख्तलिफ जो डिवीज़नल सदूर हैं या दीगर जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, सबको ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि अपने अपने शहरों में जो हड़ताल है उसको कामयाब बनाना है, शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाना है, जो ट्रांसपोर्ट है इसको मुकम्मल बंद रखना है। ये हड़ताल को जो है वो कामयाब बनाना है और हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए शहरियों से दरख्वास्त की जाएगी, अवाम से दरख्वास्त की जाएगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि तमाम की तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल रहेंगी। कारोबारी जो दुकानें हैं, जो मार्केट हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वो भी बंद रखी जाएंगी और बंद करवाई जाएंगी कि अब हर सूरत एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा। इसके साथ साथ एक तो ये पूरे मुल्क के जो अज़ला हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर एहतजाज और इसके साथ शटर डाउन हड़ताल, ट्रांसपोर्ट बंद और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने 8 फरवरी को जलसा रखने का भी ऐलान किया है। अब इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी और रावलपिंडी में भी जलसा करेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद या दीगर शहरों में जो है वो जलसे होंगी, लेकिन जो मरकज़ी क़यादत होगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की और पीटीआई की, वो इस्लामाबाद में जो जलसा होगा उसमें शरीक होंगे और लीड करेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर अली समेत दीगर लोग जो हैं वो एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो इब्तदाई जो खाका सामने आया प्लान का, वो ये आया कि मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद होगी, कारोबारी सरगर्मियाँ बंद होगी, यानी कि हर तरह का जो मामूल की जो छुट्टी होती है जिस तरह से, उस तरह से हड़ताल जो है वो होगी और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भरपूर निकलने का कहा गया है। हलकों में जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ जो अज़ला या शहर या सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा हैं, उनको ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंप दी गई हैं और उन्हें ये कहा गया कि इस ज़िम्मेदारियों को आपने अच्छी तरीके से निभाना है। लेकिन जलसा जो है, जलसे से सुहेल अफरीदी भी खिताब करेंगे और इसके अलावा जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप पे वो इस जलसे से खिताब करेगी। ये तो प्लान जो सामने आया वो है, लेकिन इससे आगे जो खबर मेरे पास आ रही है वो बड़ी अहम खबर है। वो खबर ये आ रही है कि जब ये जलसे के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे या रावलपिंडी में एक पॉइंट बनाएंगे, वहाँ पर इकट्ठे होंगे, तो उसके बाद जब देखेंगे वहाँ पर एक फ़ैसला होना है। ये फ़ैसला जो होना है, रावलपिंडी में जलसा होता है या इस्लामाबाद में जलसा होता है, वैसे तो जलसों की बहार भी इसी दिन होनी है क्योंकि
تمام اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ ہڑتال کی کال دے دی ہے، پورا ملک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی معطل ہونی ہے۔ لیکن جلسے کی جو صورتحال ہے، اس سے آگے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ جب ہوگا، جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر لاکھوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اس میں اگر لاکھوں میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جلسے میں، تو اس جلسے کو جو ہے وہ دھرنے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ پلان کیا گیا ہے آف دی ریکارڈ تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور پی ٹی آئی کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کا یہ مدعا ہے کہ جب لاکھوں میں لوگ شامل ہو جائیں گے تو پھر ان کو دھرنے میں تبدیل کر دیا جائے گا، ڈی چوک میں دھرنا ہوگا۔ لیکن اس کے آگے بھی چیزیں جو ہیں وہ سوچی جا رہی ہیں کہ اگر دھرنا ہوگا تو کتنے دن کا ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ اس سے قبل یہ دھرنا جو ہے وہ 8 فروری سے لے کر 20 فروری تک جاری رکھنا ہے، یا اس کو پورا رمضان اسی طرح سے کنٹینیو رکھنا ہے۔ پھر اس کے انتظامات ہیں، پھر انتظامات کے بعد پولیس کی رکاوٹیں اور پولیس کا لاٹھی چارج اور جھڑپیں جو ہیں، اس سے کیسے نپٹا جائے گا، یہ ساری صورتحال پر جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر جو پلان کیا گیا ہے وہ ہے 8 فروری کا احتجاج کامیاب کرنا، ملک کو بند کرنا اور مکمل طور پر کاروباری سرگرمیاں جو ہیں ان کو معطل کرنا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ابتدائی خاکہ ہے اس احتجاج اور پلان کا۔ اس سے آگے پھر نکات تو تیار ہو چکے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اگر حکومت کے سامنے شرائط رکھی جانی ہے تو وہ عمران خان کی رہائی ہے اور الیکشن دوبارہ کروانا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ جو ہیں وہ سب سے اہم ترین ہے اور انہی پر اتفاق ہو جائے گا اگر حکومت یا مقتدر حلقے ان سے مذاکرات کرتی ہیں۔ تو 2 پوائنٹ صرف، پہلا پوائنٹ عمران خان کی رہائی، دوسرا الیکشن۔ ان پوائنٹ پر اگر اتفاق ہو جاتا ہے یا وہ حکومت مان جاتی ہے اور وہ گھر چلی جاتی ہے ریزائن دے کر، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ دونوں بہت عام ترین مطالبات ہیں، جیسے کہ پہلے نہیں مانے گئے اب بھی شاید نہ مانے جائیں۔ ایک تو 8 فروری کا احتجاج ہے، اور 8 فروری کو احتجاج کے بعد پھر کیا ہونا ہے جی؟ تیسری آپشن بھی پاکستان تحریک انصاف نے رکھی ہے، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز عید کے بعد سے ہوگا، یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا، چھوٹی عید کے بعد جو ہے وہ باضابطہ طور پر جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو جائے گا، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیلوں میں جانے کی ہدایت کی جائے گی۔ تمام رہنماؤں کو، تمام کارکنوں کو، تمام صدور رہ پارٹی کے جتنے بھی ہیں، جو بھی عہدیداران ہیں، سب کو یہ کہا جائے گا۔ تو اس طرح کر کے ابھی تک کی جو پلاننگ تھی یا پلان تھا وہ سارا کا سارا یہی ہے۔ یہ تھی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔